Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, the Message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, the Message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وشرفنا بالقرآن ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puas dengan pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamuin karihilan ni sabgitan yo waktu amin biasin dum ini dum habulan sin Ramadan pagkakawaan pengajian magsarang sukul di sab kami hamuin mga katawi tay manghuran di magbati laul hamuin tumainghog dumauhat pengajian kahaba dum den diha programa sing kita niyo Ar-Risala Radio Zamboanga. Alhamdulillah. So bihaon hindi pa kita makatagna sa boton ko magbalik amoin text line sin pagparahan sin mga pangasubo amo atawakan namin sual sin mga katatay manghuran anay i-forward nyo na sa Jamari din diha number 0953 0374350 0953 0374350. Kain na siya ikaw na mga nagbara pangasubo related mat to pa pagpuasa sa tayo mga sambahayang inshallah pajawawan taga na mga waktu makapin inshallah. So in topic tabihaon ay lecturer ta mo nag-lecture sin ahad yaon para ha mga magdurungog mga mustamiun na umulya ren doon ha mga kapupuan ipakila ko sa magbalik. Then in topic niya din diha pagpuasa iwan sin sambahayang 5 waktu ati niya sarang mag-akadindwayan luba na rin diha bulan Ramadan. So in lecture ta amin nag-lecture sin hadyaon way na duwaing din kan Sheikh Al-Basari Kadil di ko na pa awaon di ko na palukayon ikato ko na kanya falitafaddal mashkura Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Mahuli magsukur Ar-Risala pag-invite long tabihan iban sin nagtukwa Ar-Risala tinamura-murahan mamman gandahan kamu sin Allah ta'ala karaywan dunia iban sin akhirat na iban in harum ini tinia amunain pengajian nasabut sina tay manghud takain on pagpuasa iwan pagsambahyang 5 waktu na in tapi kini maluag siya in pagpuasa damikian in pagsambahyang 5 waktu maluag day sab siya sumagawa aun sadya hati ko kabayaan sin sila long tawihan muin sabuton ta in kahalgaan long tawihan sin 2 ini labi-labi na haulan Ramadan biha ini narendon hadit tapa mabisara in tungod sin pagpuasa iban sin pagsambayang 5 waktu aun hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laungnya as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Laungnya
in pagsambahayang 5 waktu, iwan sin pagjumaat pa jumaat, iwan sin Ramadan pa Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna. In mga nasabot yat kataan long nabihan mukaffiratun, makakiparat, makapapas sin pardusahan na hinang aantara sin tiap-tiap waktu yadto. Idan stunibatil kabair, apabila isablong nabihan katangkisan, kataikuran in mga dusa dakula. Naren doon amuin hadis ini na may takatutan niyo sing kalabihan sin pagsambayang 5 waktu atin niya in tiap-tiap waktu yaun bang tamasambayang bang aun na hinang tadusa waktu hautan sin waktu 5 bay atin niya ampunon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na 5 waktu tinihalawm sinang karum iwan sinang kaadlaw makalima kita sumambahayang makalima ray sa blong tabihan kiparatun sin sambahayang ta inuno in pardusahan ta antara sin mga waktu 5 bay iwan sin waktu hihinang ta nadamik yan kahaba isa bang kapito atin niya ang pagtawagon pagsambayang jumaat harap pa jumaat isab apabila kita nagkasambayang jumaat atin niya halaw man sin jumaat ti umang aun na hinang tadusa pagsambayang ta jumaat balik yadto atin niya ampunon da isab sin Allahu subhanahu wa ta'ala atin niya kiparatun naubos aun day sablong tawihan amuin sa kahaba tahun amo na in pagpuasa daing Ramadan pa Ramadan atin niya nakapuasa kita bihon Ramadan sa biadto amin Ramadan 5 bay iban sin hautan niya hautan sin 2 Ramadan ini atin niya bihaon insyaallah taala ampunon sin Allah subhanahu wa taala yadto kiparat makakiparat sin pardusahan long niya iza sa kaula-ula syarat den doon hikakiparat kanya apabila tiyang kisanta inuno impardusahan dakula sabab aw mga pardusahan dakula misampa insambahayang 5 waktu ini iban sinuno sinamuin puasa papuasa iban sin jumaat pa jumaat di siya mapapas sinuno sinami mga hinang ibadat ini biya na sin nasabot ta mo 5 bayaon atin niya biya na sin mga dusa pagsirik pa Allah Ta'ala iban dusa pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala ini wayro makapapaskan niya bang bukon pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin siya yaon bang mahinang sintao im pagsirik iban pagkufur dakula pa Allah Ta'ala mamapasi sabsya sin katan hinang marayaw lagi diampunon sin Allah Ta'ala in tao mapatay apagsirikan hawala siya nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanlong tabihan siyarat din doon subay tatangkisan indo sa dakula labi-labi na indo sa pagsirik ibang pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala rin doon atin na nasabot din doon in sambayang 5 waktu nasabuting kalabihan niya na iban long time mga nasabot tiyaon katan sambayang 5 waktu iban sin jumaat pa jumaat iban sin Ramadan pa Ramadan siwuin hukuman niya ang katan tine wajib patiap-tiap muslim akil balig inuno insuway niya hinangon na rin doon daing hamanga dusa dakula amuin long tabihan kalagihan hinangon long tabihan amuin long tabihan tangkisan amo na in maninggali siya sinamin nasabot yaon biya na si maninggali siya sin sambayang 5 waktu atau hambok ding waktu yaon atau maninggali siya sin sambayang jumaat atau akan maninggali siya sin pagpuasa bulan Ramadan nadu sa dakula yadto na rin doon adi pa kita makasulod pa mga hukuman kaybanan atin niya siya butay ni uno inamuin mga karayawan kataan sin 2 parakala ini sabab aon siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long tabihan hadis niya long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumtumuntan niyo ini inamuin kabtangan ini lando tuod mahal ga long niya innahu laisa syai'un yukarribukum ilal jannah
illa qad amartukum bihi wa laysa syai'un yukarribukum ila an-nar illa qad nahaitukum anhu. Artinya mangini kepahaman tamarayaw, kumusog kita mag-ibadat pa Allah Ta'ala, iban lumisok kita maghinang si maksiat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maita long niya innahu bunal tudlong niya laysa syai'un wayruun tuudlong niya wayruun hang sulag uno yukarribukum ilal jannah. Amo imangdahikan yulong niya pasurga, amo ini kasuk niyo pasurga, sambil long tay kasud niyo pasurga, wayruun long ni hambuk dengan mga uno ikasuuk niyo pasurga, bat malainkan dia akan dia akta kamu long nabihan, dia akta kamu huminangkannya. Iban long niya wayruun ni sablong ni hang sulag uno makapasuok kanyo panarka buat malainkan liangan takamulong niya daingkannya. So imana niya ingkatan tumtumunta ingkatan simparda akan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya amuyan intiranan hikasuuk tapasurga, ikasud tapasurga, ikasuuk tap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ingkatan isab sin liangan sin Allah Ta'ala wayrun dengan maliangan sin Allah Ta'ala iban liangan sin Rasul niya buat malengkan inyan mangdahi pa pinarka jahanam, ikasuk si manusia panarka jahanam, asabab yadtu pianglangan siya sinsara. Artinya ingkatan sin dia akan iman sin liangan ini maksudnya dia akan angkan siya dia akan sa amuyaun ini kasud mo pasurga mang musya mahinang. Iliangan angkan siya liangan bang hinangun sin tao iliangan niya ni kasud niya panarka angkan liangan sin Allah Ta'ala ban sin Rasul niya perkala yadto. Narain doon laum sin hadis padugaing lando long tamalingkatin hadis ini amin mga magkasabot ini mataod hadis kalabyan sin puasa, mataod hadis kalabyan sinunod sin pagsambayang 5 waktu. Sumawa piniunta sa jalong tabihan doon amuin ikamumpaat katutan ni harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ipampaadlo akhirat. Aun hadis daingkan Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Quda'ah faqala lahu ya Rasulullah ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawatil khamsa wa addaitu az-zakata wa sumtu ramadana wa kumtuhu famimman ana qala minas siddiqina wasyuhada. Allahu Akbar. Artinya in hadis ini longhi Imam Albani isnaduhu hasan kaya riwayat sa Ibn Hibban Ibn Khuzaimah na long tabihan lando malaggo kalabihan in makawa tarandi tinya inut-inut na kita sumud paamuin mga rukun sin agama Islam. Narendo long sin ambuk sahabi ni Amr ibn Murrah long niya di matunglong ni para Rasul sallallahu alaihi wasallam inambuk usog deng hakuda deng bangsa Qudaa in aginya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah unulong ni pangatud mo in syahidtu an la ilaha illallah. Apikil mo long ni ya Rasulullah bang akulong ni sumaksi sinwayrun mapatut pagtag-ipunan buat malengkan Allah iban saksian ko sin in ikaw Rasul sin Allah sarta long niya sambahayangun kulong niya in sambayang 5 waktu iban long niya hitunay ko in zakat wajib iban long niya puasahan ko in Ramadan iban hitindog ko in sambayang doon Ramadan. Famimman ana na deng hauno manusia akulong niya makalamud deng hauno manusia akulong niya makalamud. Laum sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanya minas siddiqina wasyuhada. Makalamud kau deng hajumlahan sim mga siddiqun iwan sim mga syuhada. In hati sim siddiqun be kanda Abu Bakar As-Siddiq yadto. Amo in
wayroon ding habay ta sin rasul nila atau Rasulullah SAW buat malengkat bunalon magtuy wayroon pagduarwa. Nauuslong tabihan dengan mga syuhada amuin apag naik saksi nila kalima la ilaha illallah hatas sambil ginhabaran nila long tabi miyagad long tabihan si maksi sinuno simpag naik saksi nila to amin nasyahid sila apag parang pagbunuan iban si satru sin Allah subhanahu wa ta'ala biya nakandaham zayad to na inhati niya bukon hatlong tayo siddikun amoy mga sahabat sin rasul aon din mga kanabihan siddikun at iningkatan sing kanabihan in sila siddikun iban ingkatan long aon long tadi nga mga kanabihan lamud din nga mga syuhada amo ilong tabihan long tapag pasampayan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala aon din kanila amuin piyuhi nga long tabihan biyuno sin satru sin Allah subhanahu wa ta'ala biakan Yahya alayhis salam biyuno sin long tabihan dahil mga Bani Israel zaman niya yadto na malaggo yato para kala uno sa dyan hinangon at niya mag-naik saksi sinway mapatut pagtag-ipunan buat malengkan Allah ibanin rasul ay nabita Muhammad SAW rasul sin Allah ta'ala us magsambayang siya 5 waktu iban long tabihan bang siya dayahan magtunay siya sin kawajiban sin arta niya munin zakat pagdatong simbulan Ramadan puasahan niya imbulan Ramadan niya uniban itundog niya inuno impatut ni hitindog den doon biya na si mga pagsambayang tarawih yaon na labi-labi na insambayang lang talima waktu suway na to datu itindog at ini abang niya tumahinang makasud siya hajumlan si mga siddikun iban si syuhada naubos lang tabi naon hadis sabdugaing long sin rasul sin ini Jabir nung tabihanin nagbayta ini ni riwayat Imam Muslim long na anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ara'aita idza sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulu al-jannah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am qala wallahi la azidu ala dhalika shay'an. Allahu akbar. Laung sinambuk sahabi ini bunnal tudlong ni nambuk tao ambuk usog long na nangasuha Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi niya ya Rasulullah unulong na pikil mo ato akan unulong na pangatud mo idza sallaytul maktubat pikil mo long nabihan apabila sambayangon kunulong na in sambayang wajib at inamin 5 waktu wa sumtu Ramadan us puasahan kulong nin Ramadan wa ahlaltul halal iban halalun kulong na inhyalal wa haramtul haram iban long niya haramun kuray sa binhiyaram long niya walam azid ala zalika syai'an ubus di ko na long niya ganapan innasabot yadto atin niya pagsambayang 5 waktu pagpuasa bulan Ramadan paghalal sin halal pagharam sin haram atin niya pagmaugbog niya sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala walam azid ala zalika syai'an adi ko na long naganapan innasabot yadto aadkhulul jannah unulong niya makasud ako surga laong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naam huunlong niya tini makasud ko surga dalawang sin usog yaon wallahi la azidu ala zalika syai'an ibutlong niya sa pan ko pa Allah ta'ala di ko nalong niya ganapan pa innasabot yadto ang sulag uno atin niya bang bunaling kabtangan niya o makasud siya pa surga insyaallah subhanahu wa ta'ala na atin ni nasabot din doon ang mga hadis nasabot tayo unto hadis nasabot ta nasabot tuod din doon impagpuasa iwan sin uno pagsambayang 5 waktu asabab yan in hadis ikaupat amin sabotun tayo ni atin niya amo ning pagtawagon amo ilong niya rukun sin agama Islam laung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala 5 syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bait muttafaqun alayh atini riwayat Imam Bukhari kay Imam Muslim baitahi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma atini hadis makusog amunay nilong ta in nasabot kain ayaon atinya bangaon long terukon sin agama Islam nasabot bukon siya jukup
sa dendi hadis sa min sumuno ini amo ini inuno in suway tuod bawg buganta misam paon na sabot ito hadis kaina sa suway tay ni amo in parulihon amo in masabot bihaon ini. Long niya timundog ato kan piya tindog ato biyangon inuno in agama Islam ala khams doon halima parakala 5 hag 5 rukun amin mahuot syahadati la ilaha illallah amuna muna pag naiksaksi sinwayro mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan Allah iban long tabihan pag naiksaksi long ta sin Muhammad Rasul sinallahu subhanahu wa ta'ala lai kahinapusan Rasul iban Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya amo na pagpatindog ato pagpalindog sin sambahayang at ini amin sambahayang 5 waktu pagyanon. Ini katunya wa ita'iz zakah amo na magtukbal magtunay sinamuin wajib harta amo na zakat. Ini kaupat niya wa sawmi Ramadan iban long niya sin pagpuasa bulan Ramadan. Ini kalima niya wa hajjil bait iban sin paghaji long niya pa Baitullahil Haram. Ati niya dito na jukupin rukun sin agama Islam 5. Inhatin niya in 5 yaon di taman jari siya tinggalan hakakausanta. Ingkatan uno yan kataan sin pardakan sin Allah Ta'ala doon kita hawno hakakausanta. Laung sin Allah Ta'ala fattakullaha mastata'tum. Kabuga kamu pa Allah Ta'ala diin kabugaan in kakausan nyo. La yukallifullahu illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibanin Allah Ta'ala di siya magdihil pardaakan atau kawajiban hambuk ginhaw abot malengkan amoy kakausan niya. Atin niya ingkatan sinamuin rukun 5 ini kakausan si manusia in kaiwanan kanya kakausan si miskin in kaiwanan lang tabihan kakausan sindayahan. So aundeng harukun 5 ini muna rukun panagnaan amon in pagnegsaksi sinway mapatut pagtagipunan bot malengkan Allah in ini subay ato kan ini kakausan siya singkatan lang tabihan manusia. Kakausan siya sinamuin bariman. Nah atin niya in kaingatan niya sinwayro mapatut pagtagipunan buat malengkan Allah iban Muhammad Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala us parat sayaw niya yadto iban bawbukan niya yadto atin niya in la ilaha illallah beitaan siya rin doon hak sin Allah ta'ala insubay siya pagtagipunan damik yan hak day sab sin Allah ta'ala insubay in pagtagipun kanya laway hasyara niya hak yato sin Allah ta'ala. Atin niya bangaon hak subay tay tunay amunin hak sin Allah Ta'ala muna amuna panauhid ibang pagibadat pa Allah Ta'ala nawus doon lang tabihan hasara niya iba magnagsaksi kita sin Muhammad Rasul sin Allah Ta'ala atin niya ingkatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marikato tanyo inyaon daing Allah Ta'ala sab Rasul siya insuluhan, siya India aksin Allah Ta'ala marikato tanyo, amo mamaytai sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yadto, isyusyo intimayma sin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, in siya yan nakasud siya paagama Islam. Nakasud siya paagama Islam. Sabab wayrong makasud paagama Islam, bangdi siya tumayma muna sing kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lagi ilabtik sin dila niya waktu kakausan nilang tabihan. Naren doon daing hapag nagsaksi ta sin la ilaha illallah amuna in subay ta lamurun den ditubun nalun in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala kallam sin Allah ta'ala atin ya wayro palabihon ta daing ha Quran sin Allah ta'ala damikian bang kita magnagsaksi sin Muhammad Rasul sin Allah ta'ala atin niya subay tailamud den ditu sin in sunnat niya lawi den hakatan sunnat ibang pamandu sin kata manusia asabian atin niya in Quran iban sin hadis sin Rasul sallam di amu ini impuunan sin agama Islam amu ini impuunan sin agama ta im mga ijma long tabihan subay siya tumindog ha 2 parakala yan atau akan hambuk ding ha 2 parakala yan
Demikian ingkias suway long tabihan aun tindugan niya. Daing hauno misambukon na lapal sinuno sinamuin long ta Quran atau hadis sa aun makawa long tabihan tindugan niya ding Quran iwan sin sunnah. Narain doon. Pagka long tabihan inuno in agama Islam timagna siya kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah in sumuno kanya daing naman hawaktu amuin kaparasin Allah Ta'ala Nabi ni Muhammad SAW magtuy wajib kanya yung pagsambayang sumagawa in sambayang 5 waktu na wajib siya suway na amo yung mga puas mga pila tahon na rin doon ipag in tao timayma sing kalima la ilaha illallah way rapat suway niya taymaon in pagsambayang 5 waktu ibanin siyabot din di iqamis salah at niya pagpatindog bukun hat siya magsambahayang sabab manghat magsambahayang biasin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sing Quran fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun atin niya long sin Allah ta'ala fawailul lil musallin atin niya kajul janaan atau akan narka jahannam atau akan ambuklong tabian kali ahlaw sin narka jahannam paghulaan sin uno sinamuin tao magsasambahayang magsasambayang sa unin hinang sintaw magsasambayang ini fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun amo im mga magsasambayang nga tungod sin sambayang nila pahil-pahil sila maglupa-lupa sila sin sambayang nila magsasambayang sa maglupa-lupa magpahil-pahil nabiya din ni maninggal sin sambayang inhat siya amuin magpahil-pahil maglupa-lupa sin sambayang niya amin tuuron niya atin niya narka unda siya sin Allah Ta'ala na biya din hindi magsambayang 5 waktu na uslong tawihan in siyabot daon tinya intao yat tuhangkan siya magsasambayang sa itilo panarka sa buwayron niya piatindog in sambayang misan siya magsambayang biya din ka in pagpatindog sin sambayang suway tahinangon in syarat niya in rukun niya iwan sin kawajiban niya ang pamahinang aming kaya patindog ta in sambayang na dahing long tabihan syarat sino sin pagsambayang suway siya hawak to niya kumugdan bukon si hapan amuin wayrong pasimudin waktu bukon day sab siya long tabihan amuin suway na gumuain waktu ang pasya sambayang asabad to wayroon niya na agad yung pagpatindog sin sambayang bihad to ininang si mga munafikun ay mga munafika nakauna zaman sin Rasul sallallahu magsambayang sila 5 waktu bihaon di ko mawayan munafik mayta sab sin mangi hapangatod mo munafik nagampay sabi munafik ha zaman nakauna to magsambayang 5 waktu na ikaw long tabihan namin di magsambayang 5 waktu unin tagkay mo zaman nakauna magpananap magluos sin munafik sino sim ginhabaran niya mamman si makasambayang sab simbuga niya hukuman sin Allah Ta'ala kaniwan sin Rasul niya bangsa di magsambayang 5 waktu na yakaw muslim yakaw tay mangud ko agama Islam amuin bihaon lang tabihan di murungog imaksud sa sing kabtangan namo ini biasa namin siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya wayroon ding ha mga dia akan sin Rasul bot amuin ikasuok ka to pasurga bot malengkan ato akan wayroon ding ha mga parakala ikasuok nato pasurga but malengkan dia akan sa sin Rasul na damikian wayroon ding ha mga parakala atau uno no amin ikasuok nato long tabihan panarka but malengkan liangan sin Rasul labi-labi na long taliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala yadto na marikita lang tabihan pay karua wa ita is zakah ibang pagtukbal sin zakat sin arta amin wajib ini ni kagausan sin mga taurayahan indua nasabot panagnaan kagausan sin miskin iban sin dayahan sin nasasakit iban sin wayron sakit sin malasig iban sin malamah sin bata bago sin taumaas kagausan nin dua nasabot panagnaan amin pag saksi iban sin pagsambayang kagausan zaman lang tabihan sin Rasul sallam mga mujahidun ito pagbunuan in satro nila yaon kikita nila biham maglagot dak mo niwa magpana biham magbudjak sa hadalam bihad to wayroon jiyari kanila imaninggal sin sambayang 5 waktu apag-alupan sin satro yaunin kamatay bang kabuhibihan haunahan niya sa hadalam bihad to wayroon jiyari kanila imaninggal sin hambuok ding sambayang 5 waktu
Azaman tabihaon malasig ka, wayrong mamuno kay mo man ko magsambahayang. Wayrong amo ilong tabihan iluon ko palang jil, mga mo man ko magsambahayang, man ko magbogbog sin agama mo. Sa adalambihan tumita mo tinggalan yung pagsambahayang. Masabot tarin sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kasabab-sababan yan. Nauslang tabihan in sumuno at ina mo in pagzakat yaon arta ang mga tao dayahan. Naya kaw tao rayahan, bang mo di zakatan in arta mo yan, nataan tutuod may nang yan kuntara mo hadlaw akhirat. Sabab in zakat sin arta yan, arta mo, bukon saan kay mo, hakyan si miskin. Bukon kay mo, atin niya nakaan niya kaw hamiskin, mangmuyan di ihuwa in zakat sin arta mo. Sabi to, suway mo tuod yan, bistahon marayaw amo in zakatan in arta mo. Asupaya, ikatukbal mo in hak si miskin, iban sinamuin laong tabihan, taga kapatu tumayma sin zakat mo. Na ini ka upat niya mo ng magpuasa bulan Ramadan. Magpuasa bulan Ramadan. Tiniday nga mga rukun sin aga man sa magpuasa bulan Ramadan. Kano na wajib lang tayong pagpuasa bulan Ramadan ini, suway na tahon ni karwa sinuno sin hijra. At ini na wajib din pagpuasa bulan Ramadan. Narayan doon yung puasahan din dito yung mga agama Islam, bukon hambok da. Amin hasupaya sa jalong simmas kay panan, aun katindugan pitla. At ini maman makapuasa ang buok. Basta sadya magungsod pitla bihan. Sa kaula lang mahal na tudlan doon, no? Yung pagungsod pitla ito din sim pagpuasa. Bukon, mahal na yung puasa din sim pagungsod pitla yan to. Yung pagungsod pitla bang kawayron na kaungsod mo. Di ka sukuton silang tala. Sa yung pagpuasa, misan ka miskin, hatat kala kakausan mo. Nasukuton ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukon lang tabi ng bukday. Sa katluan adlaw, ato akan kauhan tag siyam adlaw, simbulan Ramadan, bukon siyam, bukon tu. Atin niya, bangaon naghindo kay mo hambok, manjari na. Ato akan tu, manjari na. Ato akan siyam, labi na marayaw, na inyan, yakkalan kaw. Iban kaya akkalan day sabsiyad to. Asabyan, ayaw ko magkahagad. Bisang payapo mo, nagbisarayad to. Sababin hindi, Rasul inuno, nagbayta kato tanyo. Bangin agama mo agama Islam da, subay Rasul in kagarong mo. Bukon niya po mo, bukon nina mo, kun yama mo. Bukon isyo guro, isyo tao. Sa Allah Ta'ala, iban Rasul, sabab in agama Islam, tatay mo sinallahu ta'ala, subay siya magad haaturan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naran doon, pagpuasa lang tawi inirukon ni kalima paghaji, ini, aon miskin makakaus ka niya, magmasuok madto. Iban lang tabi makusugin pamaranan niya. Sumagawa, yung kamatauran, mangdihaw lata, mangkaw miskin, mangbukon da kaw librihon, di kaw makapaghaji, di mo kakausan. Sa misan pa isab kaw dayahan, bang aon biya sinamin si matubihaon COVID ini, di kaw makatulak madto, na atin niya, yung kawajiban niya, di kaw sukuton. Sab di mo kakausan. Sab di kaw makalaway madto maghaji. Atin niya, yung katan ini, fattakullaha mastata'tum, para kala pagsambahayang, tinadi mo kakausan nagtitindog, sumambayan ko naglilingkod, ato akan nagkukulang. Para kala pagzakat, atin niya bangamin maut panisab, inarta mo, zakatan mo. In para kala pagpuasa, atin niya bang kakausan mo, wayron ujur mo, iwan sinamuin, narain syarat sinamin, tao kaya wajib magpuasa, atin niya, magpuasa ka. Nadamik yan lang tabi, paghaylaya lang tabi, paghaylaya. Yung paghaji, atin niya, inyan, lang tabihan, mga tao, amuin, magkagaus, atin niya hinangon nila yan to. Long tahawak to kakausan nila. Makaminsan da, in paghaji, makaminsan da hakabuhi mo. Damik yan, makaminsan da, sablong tahal, atiap-tiap pangkatahon. Na in pagpuasa, long tabihan, ang kabulan, hatiap-tiap pangkatahon. In pagzakat yaon makaminsan da hatiap-tiap hangkatahon na in pagsambahayang makalima alam sinuno ang kadlaw. Allahu Akbar. Na asuon takaw daakon ba kita sinallahu ta'ala haparakala amun hinangon ta adlaw-adlaw us mataas inuno impahala sinamun hinangon ta makaminsan dalam sinang kabuhita di magkugdan. Atin ni India akan kato sinallahu ta'ala besing kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah amin manjari tahinangon misab makapila tahinangon nakakausan ta inya malaggo para kala
malaggo intong bas niya na sumuno kanya amo na imparakala pagsambayang 5 waktu. Allahu Akbar. Na impagsambayang 5 waktu ini in pagsambayang 5 waktu tiniabitaan kita in pagsambayang abay ta kato si mga ulama ta atin niya waktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam amo indiak na sin Allah subhanahu wa ta'ala magunog pasampay sin agama Islam atin niya sambil long tabihan tumagna ding pag saksi iyon sambil in pagsambayang aun na zaman nila yato sambil in pagpuasa aun na zaman nila yato sambil long tabihan no hazaman niya to sambil long tabihan in pagzakat aun na hazaman niya to nadami kaya long tabihan in paggadji ini asal ini aun hauno asaman sin mga long tabihan amuin sin Nabi Ibrahim alaihissalam na nakawa long tabihan sin uno sin mga bangsa Arab kanya amuin dahil nga mga panuwo long tabihan sin Ismail iban sin amuin ummat sin Ismail alaihissalam na sumagawa long tabihan hazaman long tamin hautan na sin uno sin mga pila tahon na limabay atin niya kaya lupahan nila na bang uno tuod in agama sin Nabi Ibrahim iban sin Nabi Ismail so abiyat to nakapagsirik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala aon day nga mga amin hihinangon kimugdan aon long tabihan wala kimugdan sa dalam bihad to sa sin pagsirik iban pagkufur atin niya nalarak inuno inamuin hinang nila marayaw yaddo na naran doon atin niya impanagnaan pardaakan bangta kitaon doon ha suratul Muzammil atin niya panagnaan da akan pagsambayang dum sambayang unin katiwaan sin dum wajib yadto atau akan tunga sin dum atau akan labireng hatunga atau akan kulang amuin long tabian tiu long amuin long ta di sabsiya mawut patunga nausya on long tabihan amuin long ta pag-uusya to hakay na pusan sin sura yon hangkataw na tuhinang nilang bihad to iyan ang sin Rasul, iban si mga sahabat niya. O siyaon, amo na inuno, di matungin ayat puas ang katahon, amuin, daakon na sila, amuin sumambahayang diin-diining kagausan nila, haruman niya. Naus lang tabihan, di matung na isabin uno, impar daakan sin Allah Ta'ala, amo na magsambahayang lang tabihan, kahawa, amuin subo, di pagumuha lang tabihan in matasuga, iban sindi pa magmagrib. 2 lang tabihan, 2 rakaat. 2 waktu 2 rakaat o siya to pagtahon long tabihan namuin hangkatahon da kuman iban tunga maguno na maghijra na ni Rasul sallam naaon ning pagtawagon pag mi'raj naaon ning pagtawagon pag mi'raj Isra wal Mi'raj atin niya hangkatahon da kuman iban tunga long sila inda biya na si kanda Ibn Katsir rahimahullah iban sing kaybanan atin hangkatahon iban tunga amuin before sin hijra amuna uno in pag Isra ibang pag Mi'raj sin Rasulullah sallam. Naran doon ha pag Mi'raj sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kanya sin Allah Ta'ala uno in pagsambahyang. Kaya nga ta mo mangpila waktu wajib sin Allah Ta'ala pagsambahyang halom sinang kaadlaw man sinang karom kay man waktu bista kuno kay man waktu kawan tagupat ka jam atin ni magkulang maglawi inuno inamuin kaba kawan tag 8 minit labi-labi yaon magsambayang kita kaba kawan tag 8 minit sinadlawan atin niya labi-labi magsambayang kita Allahu Akbar bihat to inuno inlasa sin Allah Ta'ala hauno ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay man waktu sabmay ta doon na pagsambayan niyaon masuok inipon sin Allah Ta'ala pa Allah Ta'ala doon hasujuran niya masuok siya pa Allah Ta'ala bang siya magsambahan lang sin Rasul in siya imaatubang iban dimara nagbisara patuhan ni Rabbul Alamin Allahu Akbar asabyad to tinimakog makuyagin ng Allah Ta'ala magwajib sin uno sin kay man waktu yaon paummat sin Nabi Muhammad SAW sumagawa na naugman in Nabi Muhammad SAW deng hadarat sin Allah Ta'ala maungkan Musa alaihissalam tiniya piagangan siya si Musa katukolong niya pangayo magbalik patuan Rabbul Alamin pahilangi sa pablong na di kakausan sin ummat mo ingkay man waktu tiap-tiap ang kaadlaw iwan ang karum tiniya piangayo ito sin Rasulullah SAW sambil niyawot pamoy 5 waktu rakuman laong si Musa alaihissalam misan lang ng 5 waktu yan tiniya ha experience sin Nabi Musa alaihissalam
At hindi pa yan kaya usan sin umat mo. Na long sin Nabi Muhammad SAW tinemaluman na kulong na magbalik matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nagbaita na in Allah subhanahu wa ta'ala in 5 waktu lang niya min fiadlo ko yan kay mo iba na umat mo in yan lang na tumbang amin timbang dalong na uno kay man waktu in tumbas niya. Tinya 5 waktu bihaon mang mobistaw ng 5 waktu amin mga aun na to khusyu niya amin mga malingkat na to yung pagsambahayang mo. Tinya para muna mga 1 minute lang tabihan. Para muna tinya mga 1 minute. Na 1 minute lang tabihan 6 times lang tabihan 5. Lipaton mo makalimay 1 minute yaon. Tinya tunga jam dah. Tunga jam dah. Tiap-tiap sinang karumi ban sinang kadlaw pasambayang ko 5 waktu. Sa intong bas niya da ko sinang mo nagsambayang tiap-tiap kawan tag 8 minit labi-labi yaon niya nagsambayang ko. Sa bihaon tunga jam da kuman. Alam sing kawaan tag 4 ka jam. Tinya bihang in ulong iban rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iban biyaning kuyag sinallahu ta'ala amuin mabaya siya magbak iban sing kita at tiap-tiap waktu yaon. Allahu Akbar. Ikaw ra ko man long tabihan amo hindi mabaya magbakiwan sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagka na tumang taura kula bihan, mabaya ko magbakiwan siya. Pag sakalin taura kula yaon, aun waktu dahon pa ko panarka jahannam. Sa in Allah Ta'ala dahon niya ko magbak di hadun niya, iwan dahon niya ko magbak dito adlaw akhirat. Bukon sadya alam sin surga sa damiken dito hafarang mahsyarat to magbak kita iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Naman kau di magsasambayang, man kau di magsasambayang di hadun niya, at hindi mo kay nga mang di din itindog mo hadarat sinallahu ta'ala do kiamat. Man di din katindog mo ran dito. Sa pambiya sinallahu ta'ala, ang mga manusia di magsasambayang ha. Iwaning kay man kanilang magsasambayang sa pakita-kita, mga munafik lang tabihan, magsasambayang. Nabiya din hindi magsasambayang. Sa adlaw yadto, bang dakon na sinallahu ta'ala mga Muslim katang pasujuron, makasujud na. Sa sila yadto manugasin tangkal nila biya basi yaong kagi di kasujud maita sabdi hadun niya di sila magsusujud ato kamang sila magsujud bukon karna sinallahu ta'ala pagsujud nila asabiat to pangindanan neto kanila sin sila nagmaksiat pa Allah ta'ala wala sila nakaagad sin aturan sinallahu subhanahu wa ta'ala makabuga mga tay manghudaga Islam bangamuin na kita pahadarat sinallahu ta'ala di kita magsasambayang lando makabuka nadamik yan hamon tao'y sablong tabihan maninggal simpuasa nakita kaon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya di tana masabot tinamuin amin Arab niya sa sabuton ta sa jamuin kamaksuran niya atin niya ambok doom in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta long tabihan sinin siya alam katugan niya dia siya sin 2 tao malaikat long tabihan dia siya pambuk tampat mataas bud long tabihan usda akon siya sumakat madto sa long niya di ako makakaus sumakat nalong napaluhayon namo man kay mo na nakasakat man siya biyang pataasin bud nakarungog siya didto amoy pagsilawak si mga tao nakarungog siya nagsilawak mga tao amin matanog da ko manin silawak yaon. Nalong niya unoy sablong ni namin silawak yan. Long niya aluhoy san long neban silawak long na si mga tao narka. Allahu Akbar. Aluhoy ko na iwan sin silawak sin tao narka. Naubos doon nakalabay na sab sila pambuk kauman si mga manusia. Nakita siya mga tao giagantong yung mga tao yung giagantong siki nila dapit pataas amuin kuan sinamin siki nila yaon long tabihan amin aun ukat den doon dakula bihan si dito kiwan long tiugsok bihan simbasi ang pasiangat kaarihan yung mga tao yaon ubos bukon hatamin siagnat kaari mga tao yaon sa inhinang pa kanila amin simod nila yaon kaari kiwan pabihan pitas pa sino simbasi mahait. Amin, imagine mo kuno so pamabiya sinamuin kuan niya namuin amoy long tabihan biya mga aun sa bingit dakula yaon ipanaksak long tabihan naon simod sin tao na
Atau mga mangkumabay, mga sanggut ti ang kaagibihan. Oo. Siaksak insimod kaagibihan. Narama pa kuambihan. Naubos, naglalablablong niya indugo. Mag-ano dah asimod si mga tao yaon. May sablong ni mga tao yaon. Uno sablong ni kanila. Long sinamuin nagsambong kanya, allazina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Im mga tao yaon long nabihan, sila na yaon long niya, im mga tao amuin nagbuka long nabihan, hawayron pa di matong in waktu sim pagbuka, simpuasa nila. Doon na lang tabihan nagbuka sila, wayron penuno sa pamahaylaya, ato akan nagbuka sila. Amin sungpa dumatungin, amin sungpa magmagrib, sumadlo pinsuga, amin yaong pakikita insuga bihan, na magtuy na nag-us-us, asal long na sadlup na saan. Tinamanjari na saan long niya. Mamuka, minom na kita long na tuwig, kumaon na kita long niya, sumuk na kita long niya asawata, na bihat tininang nila. Atin mga tao magpupuasa pa isab. Magpupuasa pa isab sa yat to halom sinar ka jahannam. Yat to sisik sa gyagan tong kagi. Magpupuasa. Amora, kuman wala ka, nakaamoy yung pagpuasa nila. Yung pagpuasa nila magbuka kagi, bukong pawak to sim pagbubuka. Na biyak diin na hindi magpupuasa. Biyak diin na hindi magpupuasa. Uno na yung jumatukan niya, mang siya, amo hindi magpuasa. Misan yung magpupuasa, magbuka bukong waktu niya. Na siksaon da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyada sin sambayang yan to. Ay magsambayang bukong waktu niya. Limiw na yung waktu ang pa siya magsambayang. Namataon pa lang tabihan amuin, lang ta, bang ta kitaon, mari kita pamin sambahayang long tabihan. Aon din di, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fatathul asru, faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Kaya ba ito imam Muslim. Long na hisiu-siu long na inuno, nalipaskan niya in sambayang asar, sambayang asar sambayang asar da. Inalipaskan niya in sambayang asar na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa kaula-ula na na nalawa atau kiyawa din kanya in ahli niya iban sin artaan niya. Tinawayro family niya, kiyawin siya isa-isa niya, wayron ba artaan niya, miskin. Hat sambayang asar, inalipaskan niya, buk da waktu. Biya din namin kataan waktu, 5 waktu. Hindi amoy magsusun si hadlaw akhirat. Di hadun niya, pikil-pikil mo kuno sa pama. Uning kasusahan mo, bangamin, in asawa mo, miyatay, in anak mo, miyatay, in ata mo, nalanyap, nasunog. Allahu Akbar. Ambok da waktu, sambayang asar, in katinggalan ato akan limipas, amin pialabay mo, wala mo siyang bahayang. Marisab kita pamuin kalabyan, ini sunnat pa, in kalabyan sin ini. Long sin Rasul, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sin fajar, ini sunnat pa isab. Bukon siya ni amin wajib. Sa amin sunnat pa isab. Sin 2 rakaat sunnat sin sambayang fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Labi indayaw niya deng sin dunya ini iban sin luon niya. Allahu Akbar. May takaw maninggal sambahayang misan in sunnat sadjayaun. Adi pa isab kau sukutun sin Allah Ta'ala bang mukatinggalan sa labi deng sin dunya ini iban sin sin luon niya. Unay namin dawa mo di kong sambayang may sablong nabihan nasakit ako, sablong nabisi ako, sablong niya katan ginis naglawag ako usahay, katan ginis sin sa aun tuod din doon amuin sabab dakula bang mayta imano siya long tabihan Muslim di magsambayang. Dahing hamang di ipagsambayang sinamuin asaman tabihaon mga Muslim in par sababan niya dahing asabab sing kamaasan ta. Uy na may talong ni sa mga blame mo yung kamaasan ta. Aun kamaasan ta magsasambahayang sa di magdaa ka anak niya magsambayang. Sa kaulaw-ula siya sadya. Ataw akan inanak na di nida ako mang bata-bata pa. Sablong na di pa makara. Sambil sadya siya miyatay, wayron niya narakin inanak niya magsambayang. Kaya lupahan. Kaya pasaran.
Naaw ni sablong tamang kamaasan nila. Atin niya dito magparuli sin sambayang. Baran nila, iwan sin anak nila. Lagi-lagi ang pakabtangan nila bang man marayaw yung pangadatan mo. Misan ko di magibadat patuhan. Misan ko di magsambahayang. Atin niya mamarahinad to. Sa inagam Islam, bitaan kita. Misam biadi nindayaw mo kasuddahan. Misam biadi nindayaw mo kasuddahan. Pamanusia. Bang kau di mag-ibadat patuhan. Iban di magsambahayang. Tumtuma. Ikaw na nintaulugi di hadunya. Dagpak paadlo akhirat. Sab kiakalan kau sinaming kabtangan pagpareho sa kau simpangadatan mo. Mga pari matod. Na matod sambat niya misan yung mga pari iyo mareho kasuddahan. Sa di magsambahayang bukom Muslim di na magkasud surga. Na atin niya in Muslim magsasambahayang in hakikat niya suway marehong pangadatan niya. Ang kana mataw di magsasambahayang labi marehong pangadatan niya deng sin tao di magsasambahayang. Minsan pa biya din dawa sila di magsasambayang. Asabihan in in pagsambahayang 5 waktu inyan para hikareo kay mo bukon niya ni kakangi kay mo. Naglag ko sin paruntungan dunya ban sin akhirat. Long simbilan ka waktu hayya alal falah. Karina ka long nabihan pagkasan ni apa amu ilong tabihan paruntungan. Tiyawag ko magsambahayang sabiyaw nin paruntungan doon. In Nabi Muhammad sallallahu tiniyamang dumatong na in pagsambahayang long nakambilan. Ya Bilal akimis salah warihna biha. Long na Bilal, kamat na kaulong niya, supaya kita long nabihan amuin, makasud pasambayang, makahali-hali alom niya. Tinya supaya kita makapakasanyangan. Asabiyad to, in tao amuin, di magsasambahayang, daing ha mga sabab niya, sabab sin kulang panghatin niya, awam siya. Sin kalabihan, iwan kahalgaan, iwan sin kawajiban sin sambayang. Ikaruah, daing ha mga sabab, may ta siya di magsambayang, amo na mahina in pag-iman niya. Mahina in kabuga niya pa Allah Ta'ala. Mahina in pagtaat niya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini katunya, amo na in pagkufur sin manusia. Di siya magkarad sin wajib in sambayang. 5 waktu. Di siya magkarad sin wajib in magpuasa. Akatiyabaan sin bulan Ramadan niya un. Asabi ito katinggalan niya. Naunin solusyon niya yan, long sin Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Amuna in nagmamabuga tud sa bunal pa Allah Ta'ala dengan mga ipon niya, amuna in mga amun ipon niya mga ulama. Atin na nagtatag-ipon kanya, amin ilmu nila tunang dahi, paamu ini kabuga nila pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, na sababyan mareway nagun waktu yadto, sari sa in hukuman long ta sinuno sim pagpuasa, amin yan, siyabot na nagkain na, atin wajib siyan, pagkatan Muslim akil balig, haway ron long tabihan, ujur niya, damikyan yung pagsambahayang inyan atin niya wajib pakatan Muslim akil balig long tabihan usog babae haway ron ujur niya na bihad to na din doon di tanalong tabihan namin masabot kaluaon da mga pangasubo sa dumatong da na pangasubo unulong niya in hukuman si magpuasa us di magsambahayang unulong niya in hukuman si magsambahayang di magpuasa unulong niya in hukuman sin di na magpuasa di na magsambahayang uno in hukuman sin si magtinggal sambayang 5 waktu na wallah alam bisawab mga aulong tayon kasaan inyato deng kako mga aun imamo inyato deng Tuhan Rabbul Alamin wa aqulu qawli hadza wa astaghfiruna li wa lakum. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Syekh. Mga pengajian bunal niya makabukain mga sisiksaan azaban sin Allah Ta'ala pagtinggal sin sambayang iwan sin puasa subhanallah liazu billah. Lumaton kita mari pa pangasubo Syekh biya pa sa waktu maniutiyo Kati di na jamin biya kaabutan sin waktu niya long sin nangasubo. Assalamualaikum Kak Tuan. Biadin man kita nagdurwa-rwa inyari pasal wudu siya connected naman. Biadin man kita nagdurwa-rwa bang kita nabatal. Unya to subay na kita magwudu balik. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Yung pangasuon niya tinya before siya sumambayang nagdurwa siya sin wudu niya. Ren doon duang kaginis. Yung pagdurwa den doon. Ang buok, nagduarwa kau sin nakawudu kau.
atau way. Hmm. Atin yang kari asali wayrun wudu. Why don't know? So nagduaro ako nakawudu ba ako atau way. Ini karua artinya nagduaro ako bang nabatal inudu mo atau way. Nagduaro ako bang nabatal inudu mo atau way. Impanagnaan nagduaro ako bang kau nakapagwudu. Inyadto suway long tabihan magbalik kau pa kari asali sinwayrong kau wudu. Amo tininangon mo magwudu kau. Na inamin nagduaro ako bang nabatal inudu mo atinya intindugan mo sin aun wudu mo. Sab sinway mo kaya tumtuman in aun nakabatalkan amatin. Uncertainty, alhamdulillah. Ang mga waswas basin syaitan, mga No. magkuambian. Sa man kau sa mabaya napagwudu na kau. Ah. Labi afdal na. Inshallah. Na ito na dingog na to. Memang ho dami nagpara pangasubo. Ang biya nagparayat to biya ding hasog ang kuiron na lupa siya biya ding kulasi. Malayo in kuanet. Alhamdulillah. Na lumaton kita maripay karwa pangasubo. Assalamualaikum kaatuan. Unin hukuman niya hatao Muslim siya sa di siya magsambahyang. Di siya magpuasa. Deng hapay buwan 49. Subhanallah. Biasin siabot ko kain. Atin Oh, ya, nakakuanan neto kain. Muna laong sin kaulama anta mari kita pasambayang. Inukuman sin pagtinggal sambayang atao amo hindi magkakada kawajib niya tinanagambukin ulama kataan kafir siya kung siya muslim. Subhanallah. Amo in tinggalan din sambayang sabdi siya magkakada kawajib sin sambayang. So ren doon ang buok tao sa blong tabihan damikyan ittifak day sab sila apabila in tao yaon nagkagad siya sin kawajib sin sambahayang sumagawa wala tud siya nagsambahayang kabuhi niya misan na kaminsan in siya ni kafir day sab mabugat hukuman na ini katu atin niya hukuman amo na pagkhilapan sin mga ulama atin niya aun waktu sumambayang aun waktu di sumambayang atin niya magtinggal sambayang so uno lang niya inukuman sinamu maninggal sambayang na haupat mazhab hi Imam long tabihan Ahmad rahimahullah bangkan niya in maninggal sambayang sibu dalong tabihan namin long ta sabab sin liso niya atau uno maninggal siya sambayang in hukuman kanya kafir atin na nakagawa siya dengan agama Islam adapun into atin Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, bang kanila atin ni bardusa, fasik inuno, bukon siya nagkagawa dengan agama Islam. Na rin doon atin niya paham nila sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa yung mga sahabat wayroon na muin kita nila puasin syahadatain long tabihan amuin mangtinggalan makufur inuno immanusya labiring sin sambahayang. So adalang bihad to azaman talong tabihaun nakhilap day sabi mga ulama tiniaon namong imaninggal sambahayang tinia amuin wajib bisan niya kaingatan deng ha mga ulama in imyan atin kafir siya kawa sa ding agama Islam aon deng ha mga ulama atin niya insya bardusa dakula sa ikatumo na long tabihan namin wala siya nagkawa agama Islam hapangatod si namin kaywanan ulama kaingatan mo mangunin dusa sinta naninggal sambahayang indusan niya mga sila amuin longta nagyan hawero na nagkafir kan niya bihan atin niya labi ring sin dusa amuin pagzina ini pagbuno ini iban sin kakini sang padusa dakula malaggo pa ring hapto imaninggal ko sambayang malaggo dusa sibu dalong tabihan amuin maitong kafirin tao atau di maitong kafirin sa malaggo dusa angkan nalong sinamin tao bihan alam sin kwan na hadlaw akhirat long sinamuin nangaso masalah ka kung fisakar Kalo na. Uno lang na nakarakan niyo nakapasud kan niyo palong sin nakadan kalu lam nakun minal musallin atin habo kon ingkaonan namo dengan mga tao magsasambayan sakaryaon amin narka bang amin sunugon niya nabihan inggim paisanin uno di ban simpais iban matutong kaagibihan matanak suran sin amin tao di magsasambayang narendon. Dan dito na inhukuman sab simpuasa atin na isyu hindi magkakat sing kawajib niya kafir sab siya. Sa dapo na mo inlong ta amuin naninggal siya kay ingatan ning kawajiban nin siya bardusa malaggo indusan niya. Biasin namin nasabot ta kain nato inday nga mga isiksa kan niya sin Allah Subhanahu wa taala. Narang tabihan di ka to tanyo di tay ka amuin
itlak ka pa sa plaghambok tao yanon ta kafir kau so kat siya di magsambayang sabab mataod sabab mangmayta di ta tumahinang doon nakaawam niya. Wayro miyabot kanin ilmo atau akan miyabot kanya sa nagduarwa pa siya di nakahatihan. Mataod lang tapal sababan amo indi tay ka uno ikapamungkan niya inuno in kabtangan kafir kau. Sa in mahinang sing kita bukon ta siya hukumom bihadto sa dakwahan ta siya. Tagon ta si paagama Islam. Karikaw, benin kalabyan sin pagsambayang, benin kalabyan sin pagpuasa, benin tong baskato, kalasan kita sin Allah Ta'ala. Mawulong tabihan namin, pasurong kita sin Allah Ta'ala, suruga, lapasong kita dengan narka. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan Sheikh Masawa. So biya ang pisabok to sa kwan mga dua pangasura ko man magmaap ka mo biya mga nagpara insyaallah pa jawaban taman na dugaing wakto mga maka lecture Sheikh. In pangasubo salam ka tuan makajari kita kimukulang sumambayang sebab di ako makatindog bungan ako mata. Bang kita sumambayang biya uno harap ta pa sadlupan so kimukulang siya. Tayo. Ando sa timangod yan. Na bihay ni atinya azaman sir Rasulullah sallam aw nambuk sahabi long tabihan Murana bong Ibn Husayn long tabihan insiya aun sakit niya aun almuranas niya aun sakit. So nagkuan siya Rasulullah sallam. So siya betaan siya sin Rasul ininangon niya mang siyang sambayang. Mangkaw lang nagsambayang tindog kaw mangkagausan mo. Mangmudi kagausan tinya sambayang kaw naglilingkod. Mangdi mo pagkagausan long tabihan amuin sambayang kaw nagkukulang. Na ren doon pag sambayang long tabihan ay mang naglilingkod atin niya amuin utad to iwan sing kuan tabihan amuin bagpapauntin sujud iwan long tabihan sa tumtuma ingkataan sin rukun sin sambayang niya o namin kagausan ta wayrong kamudaratan kato wajib tadto so ito na siya hamin hal niya naus din doon inuno in long ta amuin biad din hantang niya tinamang kaw nagkikid nagkikid atin ebi asin namin pagkuul hata umayit yaun. Harap madto kaagi biyanin umo. Harap madto yung siki. Lagi in ikaw umalup ko bihan kaagi pa uno pakibla. Kibla. Amo yan to. Namang sa pama di na makakid nagdaraya atin niya suway siki mo im harap pakiblat. Biyad to. Bukon o kaagi bihan. Sa amin siki mo inarap pakiblat. Na bihat to wallahu alam bisawab. So kol Sheikh pangasuwet jawabet to alhamdulillah. So in last amin lang ta pangasubo deng kan amin ang buktay mang hodiaon si Habinggit biyaon. Nagpara ini deng Cordillera. Na assalamualaikum Sheikh. Awan pangasubo Sheikh bangso pa maabutan kita sin waktu maghrib. Bang kita sa abo naka duty. Kuan ba sini mare Sheikh mare mga pulis biyan. Pag-ubos si abutan na sin waktu isya in pag-ubos sin duty. Unin mo na hitindog ta sambayang maghrib atawa isya sa babayo na lang ni maka sambayang sa apir mare na den doon atin niya in sambayang awang pagtawagon bang kita tulakan awang pagtagon qasar iban sin awang pagtawagon jama in qasar yato in upat rakaat tinangunta siya 2 rakaat in jama yato tinain 2 waktu papagsunurun ta siya hambok da waktu bukon siya sa blong tabihan hambok da salam. Tinaya in zuhur iwan sin asar hambok siya waktu. So pama sumambayang na kita 2 rakaat mang kita tulakan. Uset tu sumalam kita itu zuhur, uset tu sumambayang na sab kita 2 rakaat asar. Ini bang kita tulakan. Tinaya jari katu im magkasar iwan sin uno magjama. Nah dapun bang kita haula ta di manjari magkasar sa bang aun long tabihan amuin doon nakapiligruhan naka atau akan namuin landu tud kabisihan aun waktu biya mga doktor way ni sa pamawihan way runtud dapat tinya ang padi mo isang masambay nga bukon waktu niya amin paunahon muna na atin niya kita mo inuno imanjari mo jamaun hadwa long tabihan sambahayang ito sa suway da paunahon mo makauna na aun waktu long tabihan amuin biya doktor yaon pag-opera tinamay na at panag-opera. Di kakausan na mo ilong tabihan suway siya mga pila jam siya mag-opera. Sambil long tabihan mga doom makaabot bihan lukay mag-opera sa den doon sa siya. Asa habiat to dagbus niya kahalan tinasambayang unin uno pagpuasyad to amoy
makuan na siya, masanyang na siya, sambayangon nin in Juhur, o sampa Asar, o sampa Maghrib, ampa Isya. Tartib siya Sheikh. Tartib na siya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Masawa tayo manghod. Ang man na nakawa mo lang tin jawab ito. So na miabot na yung wakto na inshallah mga pangasubo niyo matawad po nagdatong dano na text iban sinamin hindi ha live content ni. Alhamdulillah magtataw din ba nagbibio Sheikh wa dumawhat pangadyan. So Sheikh before kita mamaid on ba mga mawa mo salamon. Bisan na kumanong ta mga ahli ba. Magsukur ng tawian. Paabot ko yung salam dua apa uno. Labi-labi na kan ina. Alhamdulillah. Mangudgo. Ya narikodo. Na iwan lang tabihan pa asawa ko. Bihan na iwan sin mga anak na mo. Kati kaon waktu biya mga anak ini so sabutin mga ngan. Ando long Sheikh. Anda Hajar, anda Ismail, Alhamdulillah, anda ando. Abdullah, Khairan. anda Fatima. Murah-murahan maman sila ini hinangon sin Allah Ta'ala tao marayaw dun na iwan sin akhirat. Na iwan sin kamulong tabihan nagdurungog maman in kamulong tabihan. Bulan puasa ini amu imay nang kita nyo tao marayaw kataan sambil pa adlaw akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iwan balik ka tiyo long tabihan namun masabot ko in puasa iwan sin sambahyang matampal kato tanyo in kamaksuran niya di akan kato sin Allah Ta'ala supaya kita nyo may nang magmamahuwa Allahu subhanahu wa ta'ala. So magsukur kanyo murah-murahan maman kamot yung basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kamu malipas pasampayan nyo ha mga sila amin wala nakarungog supaya makakawa kamu makadawhat kamu karayawan biya sinamin nadawhat long tabihan sinamo yari lecture iwan sinamo nagpasampay insyaallah subhanahu wa ta'ala. Magsukol Sheikh na long tamin di pa kita makapamay doon salamon na mo sa dyan mga katotoy manghuran luwa namin nagdurungog nagwa-watch biyaon na YouTube even kanda Ma'am Dar Musa amin Cultural Affairs Division sin NCMF magsukol ma'am mga panukuhi sa ituan Padslor amin long ta proprietor sin 168 Unishop na wang mga manok maluhay yaw nandun kanila yun yung kantuan Pads yun dahat areg sin Central School yaw na doon town yun na tamik yan salam doa resab maun pa talok sangay kanda tuan isa aksahi iwan hinda iwan sinambok tayo manghod amin niya na benggit kailo di magka-absin ide baluan salta mga kami sumalam pa mga maumaasin kami doon na basilan amin ba mga nakaipat kako ba Sheikh anda kadji wadud sali ba ni da kadji Camelia saha sali saha mga pangtungod ko alhamdulillah yan disab sila nagkikita salta mawag ko rab salamunin mga iban ko rin na PSPG or PSPU9 di sa magka-absent in that one bars sa aming garandilan sin kasalamatan alhamdulillah iban hi Joe Abdurrahim iban na sin maas niya be kanda anti Fernanda Abdurrahim iban sin namin mga relatives niya na naga Sheikh nagkikita nagwa-watch mga pangtungod di Tuanjo in the Little Miranda in family Naga City iban na sin namin kong clan nila rito ha kuan mga lasya sin mother niya alhamdulillah iban sin salta iban wife niya yan desab nagkikita kailo Inda Afia Abdurrahim iwan na hindi takalupa ni sabi namin makulang sing kami akan da kadji ben alhamdulillah di mayor na parasahan kailo iwan in the sir team na kaluka mo makabisita mari pa radio station tando na sukol iwan sin namin kalau tayo manghuran niya na duwaing hula ajebda kanda balahim aharin iban inda Samira Salahuddin damikyan salam doa raisab matun kanda Khalid mag-host ko Maria ikaw yung next mag-host insyaallah Khalid Indanan iban sin namin kwan ko ni Sheikh assistant ko ito tam siya long ta amin amin assistant ko iwan ko kailo na matod pa sa ato sa salamon sa na nakaliw natud kami na magmap kamo iwan ay kwanto Perwin tulaw iribani amin iwan ko kailo nagbibio na magmap kamo mga tayo manghod insyaallah ha mga konsum yon palabayan taman magbalik
in mga sasalam-salamon bat sabitlong ta kakuanan sin kadungukan nila insyaallah na magsukol ha mga pagkita niyo pag dawhat niyo sin pangadyan insyaallah konsumdo magkita-kita kita niyo dan dihatiranan Risala Radio kahaba lisag siyang palisagang po na di na kami makapahaba mamaid kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, the message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga. الله